Hello, See you. good evening everyone. I'm sorry, Good evening, being Miss. late. I'm Good so sorry evening, Miss. because I have some problems with my laptop. I cannot open the Zoom and also the PPT for today's material, but I try and Alhamdulillah, it's already open now, so we can start our meeting. I'm sorry to being late. Jadi tadi sudah berbincang-bincang juga ya. Saya minta maaf ya. Dan sebelumnya you guys learned with Miss Rahma, right? Yes, I Yes. told her to replace me to teach you guys because my grandmother has passed away about 8 days Oh, ago, so I cannot join and teach you as usual. And now, yes, we will meet again as usual ya in tonight's meeting in Bahasa Academy class. Alright, everyone, thank you. Welcome again. Dan juga setelah Lebaran kita belum jumpa juga ya setelah perayaan Idul Adha. Saya juga minta maaf ya, mohon maaf lahir batin ya. Okay, Sama-sama. we will start our class, Ya, guys. welcome. Let me to share screen. turut berduka cita, Miss. Ya, terima kasih. What say in English turut berduka cita? Turut berduka cita, you can say like I'm sorry to hear that. Gitu. Jadi saya juga ikut sedih mendengarnya. You can say. Please Yeah. accept condolence. Okay, now you can see my screen, guys. Yes, I Lihat ya, can. Bapak Ibu ya. Yeah. Yeah. Okay, we will start our class. Good evening, everyone. Before that, I forgot to ask you, have you eaten dinner before we start? Apakah sudah pada sarapan atau belum? Sarapan. Sarapan Saya sebelum udah tidur. ini udah planning. Sarapan sebelum tidur. Ya, karena udah berapa malam nggak ngajar, jadinya sarapan. Soalnya saya ada ngajar siang, jadi sering nanya anak-anak udah sarapan pagi gitu ya. Okay, have you eaten dinner? I mean dinner ya. Not yet, Miss. Not yet. Already. Okay, Yeah, Mbak I Martin know. not yet. How about the other? Already or not yet? Already. Sudah? Oh, baru saja ya berarti ya. Yes. Saya juga sudah ya. Saya sudah makan malam tadi karena tadi makan siangnya kecepatan, jadi udah cepet lapar deh. Biasanya bisa tahan setelah Zoom ya, setelah Isya ya, jam 9 gitu. Okay, we move to our material ya. Langsung saja kita kembali ke laptop, kembali to our screen. Welcome to speaking class, guys. And now, can you guess what will we learn for today's topic? Okay, related to this picture, what are they doing? That is photographer. Yes, photographer. Early. Okay, and then how about the others? Recreation. 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 Yes, photographer, Baca. recreation. Yes, there are two people. The first is a man and a woman ya. Kalau Yes. si man-nya reading a book Reading and book. taking foto ya, si ceweknya woman ya. Take teacher. Okay, related to this picture, can you guess something maybe about day activity? Dari aktivitas ini kira-kira ini menggambarkan apa? Kira-kira ya. Anyone? Healing. Healing. Oh, Rekreasi. rekreasi. Relaksasi. There are journalists. Journalis. Yeah. Enjoy activity, Miss. Oh, oke, enjoy activity ya, hampir mendekati enjoy activity. Okay. Holiday. Boleh. Alright, guys. Nah, we will discuss about hobbies ya. Jadi saya tadi tanya ini related dengan aktivitas mereka ini kira-kira apa yang mereka lakukan. Bisa jadi mereka melakukan hobinya. Ada yang suka ngambil gambar, ada yang membaca buku ya. So it's related about hobby.
So tonight meeting we will discuss about your hobbies, yeah, about your hobby. Okay, before that we will discuss review 10 vocabularies ya, the meaning of vocabularies. Hobi. Sebelumnya nih kita mulai ke vocabulary nih. Hobi itu apa sih? Can you give me some definition about what is hobby? Definition of hobby. Apa itu hobi? Itu kegemaran ya? Yes, kegemaran, right? Kesukaan. Kegemaran, Hobi. kesukaan, ya. Kegemaran, kesukaan, and then hal yang dilakukan pada waktu luang, ya kan? Hobi ya. Kalau misalnya lagi sibuk, ngapain kita lakuin hobi ya kan? Misalnya lagi kerja, pastinya kita mikirin kerja dong. Kecuali kalau lagi senggang, pasti kita bisa ngelakuin hobi. Misal lagi libur, oh hobinya memancing. Pagi-pagi udah memancing ya, gitu ya. Okay, we will discuss, review the meaning of this vocabularies ya. For number 1, pastime. Nah, what is pastime? Hiburan. Pastime. Hobi. Pastime ya, hiburan ya. Kalau kita artikan menurut satu persatu wordnya, past itu kan kita bisa bilang seperti luang ya, time ya. Jadi seperti waktu luang bisa kita sebutkan juga. Hiburan juga benar ya. Okay, and then number 2, leisure. What is leisure? Leisure, santai. Leisure. Leisure, Kesenangan ya. Yes? santai. Yes, waktu santai. Boleh ya, waktu luang. Santai. Luang. Jadi leisure time, waktu luang gitu ya. Atau juga kenyamanan gitu ya. Waktu santai itu pasti kita merasa nyaman. Yes. Okay, and then number 3, interest. 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 Tertarik ya? Minat. Yes, tertarik atau minat ya. Minat ya. Oke, ini saya udah mulai coba lagi nih. Ini apakah sudah terlihat masih screen-nya? Soalnya di saya Masih. Oh, oke. Masih, Miss. Saya sudah coba ketik tapi belum keluar. Oke, agak macet ya. Interest tadi tertarik. Tertarik atau Ya, minat. tertarik atau minat. Interesting, menarik ya. Kalau interest tertarik ya, verb. Kalau interesting adalah sifat Tertarik. adjective. Yes, menarik. Ya. Okay, and then number 4. Activity. Activity. Aktivitas. Kegiatan. Oke, kegiatan ya. Sebentar. Kegiatan, yes. And then number 5, pursuits. Pursuits. Apa itu? Pursuit. Pursuit. Pengejaran. Yes, Pengejaran. pengejaran. Pengejaran, sorry. Ini kira-kira apa yang dikejar nih? Pengejaran, dikejar. Yes, pengejaran ya. Deadline-nya yang dikejar atau waktu luangnya yang dikejar? Oh. Okay, and then number 6, recreation. Apa itu recreation? Sama dengan hampir sama ya. Rekreasi. Yes, rekreasi. Healing. Korea healing ya. Healing. And then number 7, amusement. What is amusement? Is same the meaning with number 1 ya. Hiburan. Yes, ini juga. Cuman kalau amusement ini mungkin bisa menjadi vocab yang agak ini ya, agak tinggi, maksudnya yang jarang digunakan untuk beginner ya, tapi tetap sama hiburan artinya. Evocation. Nah, evocation ini apa? Sama juga Evocation. Dengan meaning number 3. Yes, I'm sorry I cannot hear you. Kegemaran. Yes, apa begitu? Saya Kegemaran. kekebaran. Kegemaran. Oh, kegemaran. I'm sorry. Ya, jadi ini kita lagi bermain. Ada terdengar ribut? Sudah. Oke, sudah ya. Kegemaran ya, kegemaran atau ketertarikan.
Okay, and number 9, passion. Passion, apa itu passion? Gairah. Ya, gairah ya. Passion kamu apa gitu biasanya tanya ya. Jadi passion itu istilahnya kita lebih ke bidang apa? Gairah kita lebih kemana gitu. Oh, passion kita ke sport. Kita lebih suka olahraga atau nature, suka alam, atau juga passionnya lebih ke speaking gitu Hobi ya. atau ketertarikan. Yes, lebih ke kesehatan, bidang kesehatan. Jadi passion, ke gairah ya. Kok saya tulis passion lagi? Gairah, yes. Jadi masing-masing orang memiliki passionnya masing-masing ya, dan sama ya. Ada yang suka ke bidang ini gitu ya, dan dia menjalankannya. Okay, then next number 10 ya, the last one, leisure activity. Nah, tadi leisure itu apa? Luang ya. Leisure. Ya berarti aktivitas waktu luang. Luang. Nah, aktivitas waktu luang sendiri itu adalah hobi. Oke, kita ulas ya sedikit how to pronounce the word-nya. Yang pertama pastime, and then leisure. 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 Nah, Leisure. Leisure. Yes, Leisure. leisure. Interest, activity, pursuit, Interest. recreation, Recreation. amusement, avocation, Immersement. passion. Nah, passion. Ini jangan passion ya, tapi Passion. agak seperti passion. 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 Yes, passion. Passion. Passion, yes. And then Passion. Leisure and is leisure activity ya. Leisure activity. Yes, aktivitas atau kegiatan di waktu luang. Oke, sudah kita ulas meaning of 10 vocabularies about tonight. Topik ya. We move to the question. Oke, questionnya ada berapa nih? Ada 5 question. Nah, share your hobbies. Oke, jadi apa diminta nih? Adalah untuk membagi atau berbagikan hobi kamu ya. Maksudnya bercerita tentang hobi gitu ya. Oke, number 1. What is your favorite hobby? Nah, ini apa hobi favorit kamu ya? Hobi yang kamu sukai. Mungkin ada banyak hobi gitu ya. Karena kita memang mungkin udah pensiunan atau nggak kerja lagi, jadi hobinya banyak ya. Mungkin boleh dipilih yang paling favorit gitu. What is your favorite hobby? And then number 2, can you tell us about the hobby you enjoy? Nah, ini juga sama ya. Ini mungkin lebih ke ceritanya. Bolehkah Anda ceritakan tentang hobi yang Anda sukai ya, enjoy ya. And then how did you get interested in your hobby? Nah, bagaimana kamu dapat menyukai hobi tersebut ya? Mungkin ada ceritanya gitu ya. Apakah dari teman-teman tiba-tiba jadi suka gitu ya? Bagaimana Anda bisa tertarik dengan hobi tersebut? Oke, number 4. What do you like most about your hobby? Nah, ini apa yang paling kamu sukai dari hobi? Jadi udah tahu hobinya, bagaimana kamu bisa suka sama hobi itu, ceritanya gimana. Terus di bagian mana sih yang paling membuat kamu suka sama hobi itu, terkesannya bagian mana? Mungkin ada hobi orang yang suka hiking ya, manjat gunung. Nah, yang paling most like-nya, the most-nya mungkin pas udah sampai ke puncak, bisa lihat the nice view. Mungkin itu ya contohnya. Jadi, what do you like most? Apa yang kamu paling sukai ya? Yang kamu paling sukai, yang paling kamu sukai dari hobi. Okay, and the last one, number 5. Do you have any specific moments or experience related to your hobby that you would like to share? Oke, nah ini lebih spesifik lagi ya, cerita mungkin ya sekilas. Apakah Anda memiliki momen atau pengalaman khusus ya terkait hobi yang ingin Anda sampaikan? Oke, mungkin boleh nanti dirangkum jadi seperti cerita atau paragraf, atau juga boleh dijawab
per number. Okay, I will give you 5 minutes from now to prepare the answer, and then we will present, ya, to practice speaking. Okay, start from now. Serious. Ternyata tidak semua air itu sama. Ini buktinya. Berbeda aku adalah galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersapu tangan, dan ditutup sempurna. Jadi, gimana kesehatan? Sehat gampang aqua, 100% murni, 100% aman. Makamu bikin ada sesuatu melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sino muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya laku. Wait, paling sukses. Apa yang nonton TV gitu?
Okay, anyone finish, guys? Sudah lewat 5 menit kayaknya ya. Ada yang Not sudah yet. selesai? Ada yang mau present pertama? Not Present yet. first? Not yet, Mbak Betnar. Okay, no problem. You can continue to prepare. How about the other? Bagaimana yang lain? How about Mbak Isniati? Are you finished, Mbak Isniati? I will try, Miss. Okay, yes. What is your favorite hobby? My favorite hobby are photography and documented the result. Can you tell us about the hobby you enjoy? I always take picture my activity or view of environmental, or the other I look about around around di sekitar saya. How did you get interest your hobby? The first I interest about photography because I my job berhubungan apa ya? Apa berhubungan? My Related. job itu. Yes, Yes, you Miss. can say related. Yeah, yes. My job is related about publication, and I always travel to district of Indonesia, and I interest to get apa namanya view of my environmental. What do you like? What do you like most about your hobby? I like most about my hobby is I can document it about our activity. And then, do you have any specific moment or experience related to your hobby that you like to share? Yes. When I went to several places with my my director, I get a good picture, and my director is very happy with my result. That is, Miss. Thank you. Okay, my pleasure. Thank you very much, Mbak Isniati, for sharing your hobbies. Next, maybe you can choose the next one to present. Mbak Isniati, would you like to choose the next one? Maybe Mr. Budi. Have you finished, Mr. Budi? Thank you, Miss. I want to try question number 1. What is your favorite hobby? My hobbies are singing, making YouTube and snack video, and teacher. Can you tell about
the hobby you enjoy. I can my hobbies making YouTube because YouTube is facility, not expensive in medsos. So facility I I teach of student uh, of student physiotherapy and praktek praktik and hospital. How did you get interest in your hobby? Because I interested hobby. So I hope cita-cita penyanyi, cita-cita singing. My mother stop interest singing. My mother want I teachers in school. What did you like most about your hobbies? I like singing because singing is facility for hobby I and facility cardiorespiratory in health. Do you have any specific movement of or expenses related to your hobby that you'd like to share? I have experienced treatment patient stroke. I make to medsos and I make to medsos YouTube. So responded pemirsa apa sih ya? Netizen in comment and call to me to facilitate home care for patient. Thank you, Miss. Okay, good. My pleasure. Thank you, Pak Sete Budi ya, for sharing with your hobbies. Next, would you like to the next person? Tinggal Mbak Berna and Mbak Manis ya. Oke, Pak Budin, kira-kira siapa nih? Would you like siapa ya? Would you please siap ya? I'm sorry, your voice is not clear. I cannot hear your voice right now. Can you mention someone? The name of someone to present, Mbak Berna or Mbak Marise? Pak Budi? Itu siapa aja deh, Miss? I am not yet. Oh, Mbak Benar belum nih, langsung langsung speak ya, belum ya. Oke, kira-kira how about Mbak Manise? Mbak Manise? I'm sorry, I cannot hear your voice. Sorry, Miss. But number 5, I'm that. Oh, doesn't finish yet? No problem. You can Number share number 1, 2, and 3, 4. 3, 4. Yes, nggak Okay. apa-apa, boleh. Okay. I would like to tell the story about my hobby. My hobby are playing basketball and volleyball when I was still at school. But even now, I still play basketball. It's called machine basketball. I enjoy that because there is competition every week and
can earn money and have fun. I like most about my hobby are meet loads of friends ranging from elementary school, children, high school students, and employees. And then specific moment when competition, the final play to China, when someone get apa ya, juara 1 and 2. Winner, It, the winner. ya, competition, ada member from the woman and the man. The class atau member woman 400, kelas 400 and kelas 600, and men kelas 500 and kelas 700. When they have win 1 and 2, dikirim ke China for competition there. I think enough, Miss. Thank you. Okay, my pleasure. Good. Thank you very much, Mbak Manisi. You're welcome. Interesting. Tidak memandang usia ya, berarti masih main bola basket ya. Oke. But when Yes. when COVID stop, Miss. Oh, udah stop pas COVID. Oke, no problem. Sekarang baru mau mulai lagi. Alright, good. Oke, next. Berarti tinggal ini ya, yang the last one, Mbak Miss Ena. Bennett. Yes. Nah, sudah finish ya? Harus finish pokoknya ya. Harus finish. Oke, Mbak Bena. Yes. But my hobby, karena pensil ya. My hobby is gardening, growing flowers and vegetables. I like to plant flowers in the garden, some in pot. I plant part of the land with flowers. Part of the land I plant with vegetables, including chilies, peach, melon, tomatoes, eggplant, and papaya. How did you become interested in the hobby? Because plants make the home environment beautiful and fresh selection. My favorite hobby, see plants can grow well, flower can produce your own vegetables. A special enjoyable experience being able to sell vegetables from gardening, namely eggplant. Thank you, finish, Miss. Okay, right. My pleasure. Good. Thank you, Mbak Bernard, for sharing about your hobby. Berarti all of you finish ya. Anyone doesn't finish yet? Yes. Ada yang belum presentasi sudah semua ya berarti ya? Oke, jadi malamnya nggak terlalu ramai ya. Ada 4 orang. Alright, now we move to the correction session. Nah, karena tadi mungkin karena tentang hobi ya, tentang keseharian, jadi nggak terlalu yang berat gitu pembahasannya ya. Tapi I have some correction or feedback ya, as usual for you guys after you practice speaking. Oke, tadi juga sebelumnya masih ada kesalahan yang sama yang selalu saya bilang.
Kalau misalnya hobinya lebih dari satu, you can say or yes, tapi hobinya satu, bilang is. Misalnya my hobby is singing gitu ya. My hobby is riding a bike, riding a bike. Jadi mengendarai sepeda. My hobby is hiking. Itu cuma satu. Nah, kalau hobinya banyak, my hobbies are apa tadi, ada mungkin kayak gardening, playing basketball, ya, lebih dari satu dan lain-lain ya. Oke, berarti is dan or ya. Oke, next tadi ada my favorite hobby. I always take picture. Oh ya, tadi ya, I always take picture in my activity. Maksudnya ini dalam kegiatannya selalu ada ngambil-ngambil gambar gitu ya, suka ngambil gambar tentang apa saja. Nah, kalau misalnya kita bisa bilang itu merupakan yang kayak hobi yang dilakukan bukan di waktu luang ya, maksudnya memang hobi sambil kerja gitu ya. Ada juga orang yang hobinya nyanyi, dia kerjanya penyanyi gitu ya. Oke, no problem ya. You can say like I'll always take picture while doing my job, ketika saya mengerjakan tugas saya, atau I always take picture in my activities about anything beautiful, mungkin about anything interesting. Jadi saya suka ngambil-ngambil gambar nih waktu kerja tentang apapun yang bagus gitu ya. I always take picture about anything beautiful or interesting for me ya. Maksudnya kayak interesting untuk saya gitu ya. Walaupun nggak interesting di mata orang, tapi bagi saya interesting. Oke, so I always take picture while doing my job. Jadi saya selalu ngambil gambar sambilan kerja atau ada kerja saya. Kalau memang kerja saya itu gitu ya. Kita bisa bilang ya tadi because my job related, tadi berhubungan ya, related to the picture. Tadi sebagai apa ya ininya? Photographer. Ya, fotografer. My job related to the picture misalnya ya. Boleh kita bilang kerjanya I work as, jadi sebagai apa? Saya bekerja sebagai apa gitu ya. Oke. Dan tadi juga suka ngambil gambar bagus. I interested. Nah, jadi saya sudah tertarik atau saya sudah lama tertarik. Saya sudah ngambil gambarnya. Jadi interested ya. Interested to beautiful view boleh, atau ganti nice juga boleh ya, nice view. Interested to beautiful nice view. Oke, and then nah tadi juga ada nih ya, saya dengar hobinya tadi teacher, apa saya salah atau gimana? My hobby are singing, making YouTube ya, and teacher. Yes. Nah, gimana tuh hobi teacher? Nah, kalau teacher itu bukan hobi, tapi noun ya. Maksudnya bukan sebagai hobi, tapi dia adalah pekerjaan. Kalau misalnya kita bawa menjadi hobi, kita bilangnya teach. Berarti mengajar. Hobi saya mengajar. Ya. Misalnya my hobby is teach atau teaching student. Saya suka sekali loh ngajar anak-anak gitu. Atau dari kecil saya udah suka ngajar adik saya gitu ya. Jadi waktu besarnya saya pengen jadi teacher. So I like to teach. Jadi teach ya. Teach, not teacher. Teacher adalah subjeknya ya. Atau itu adalah profesi. Jadi bedakan dengan
kata kerja dan pelaku. Ada beberapa kata kerja yang kita tambah s, not s, er adalah dia sebagai pelaku atau noun ya, orang istilahnya ya. Contoh lainnya misalnya apa? Misalnya run. Kita kasih er jadi runner, pelari. Terus apa lagi? Kalau run verb ya kan, berlari ya kan. Kalau kita tambah ini jadinya pelari, pelakunya, subjeknya noun ya. Terus ada lagi sing. Ya, sing ini adalah kata kerja. Sing a song, menyanyikan sebuah lagu. Kita tambah er jadinya pelaku. Jadi si penyanyi, singer. Ya. Jadi sing ini adalah verb, ini adalah noun. Noun itu pelaku ya, orangnya. Nah, kalau pelaku dia bisa sebagai hobi? Enggak ya. Hobi Enggak. adalah kegiatan. Berarti kita pakai verb. Berarti Verb. yes, my Sing. hobby is teach ya. Ya, teach or teaching. Oke, and next tadi ada making YouTube. Making YouTube ya, making YouTube berarti membuat YouTube. Nah, itu sebenarnya kita paham dengan kata tersebut, cuman nanti takut salah arti kalau dalam bahasa Inggris. Kita nggak bisa bilang making YouTube, tapi make a video of YouTube atau making YouTube video YouTube ya. Kalau misalnya making YouTube, berarti kita dong yang membuat YouTube, atau kita yang menciptakan si aplikasi YouTube, oke ya. Nah, berarti bisa bilang making video, yes, making video YouTube, atau bisa bilang record the video gitu boleh juga ya. Jadi mengambil videonya, menciptakan videonya, script videonya, video. Kalau langsung membuat YouTube nggak ada kata video atau gambar, berarti kita yang menciptakan si YouTube, membuat si YouTube. Kita nggak bisa buat YouTube ya. Oke, kecuali programmer ya. Tapi YouTube memang udah ada ya, nggak perlu diciptain lagi. Kita tinggal create videonya aja terus kita seperti ini ya, Zoom nih yang kita record nanti kita upload di YouTube. Berarti making YouTube video atau video YouTube ya, making, kita balik aja ya, making YouTube video. Oke, kalau videonya banyak boleh kita ganti ya. Nah, tadi setelah itu saya kurang masuk nih pas kata I can my hobby making. Maksudnya saya bisa membuat YouTube atau saya bisa mengupload video di YouTube gitu ya. Nah, kita bisa bilang not I can atau kita bisa ganti dengan I should atau I like. Kalau hobi pasti I like ya. I like to take video atau record video and upload it into YouTube. I share to my student while practice in hospital. Nah, ini panjang ya kalau bahasanya. Okay, I like to take video and upload. Oke, sebentar ya. Upload it to YouTube. Nah, jadi saya suka membuat video dan uploadnya di YouTube. Terus saya membagikan video tersebut untuk mahasiswa saya ketika mereka melakukan praktik di hospital ya. Berarti itu sebuah tutorial atau tips ya gimana melakukan ini. Jadi berarti itu learning videos. You can say it's learning video. Yes, video pembelajaran ya. Ya, you make learning video pembelajaran untuk
your student, untuk mahasiswanya atau untuk siswanya ya. Jadi mereka bisa menontonnya while practice in the hospital, ketika mereka melakukan praktek ya, melakukan tugasnya di rumah sakit. Oke, ini juga ada tadi next ya, kejadian tentang hobi tadi ya. Sebenarnya hobinya menyanyi, tapi orang tuanya nggak kasih nyanyi ya, pengennya jadi suruh ngajar aja gitu. Nah, you can say my mother want me to be a teacher. Okay, you can say actually I like singing, but my mother want me to be a teacher, not singer ya. Jadi sebenarnya saya tuh suka kali sama nyanyi. Saya suka nyanyi, tapi ternyata orang tua saya menginginkan saya untuk menjadi guru, bukan seorang penyanyi. Nah, gitu ya. Kita bilang faktanya, lalu kita bilang kejadiannya sekarang. Faktanya saya suka nyanyi, tapi kejadian sekarangnya saya harus jadi guru. Siapa? Karena apa? Karena ibu saya minta saya jadi guru, gitu ya. Oke, boleh juga kita ubah katanya, maksudnya kita ubah cara bilangnya ya. My mother want me to be a teacher rather than a singer. Boleh. My mother wants, I'm sorry ya, wants ini sama F ya, karena my mother itu adalah orang ketiga. Wants me to be a teacher rather than the singer. Nah, ibu saya menginginkan saya untuk menjadi seorang guru daripada seorang penyanyi. Padahal saya suka nyanyi gitu ya. Oke. And then tadi nomor tadi ada ini ya, netizen apa sih tadi netizen? You can say to your participant viewers ya, boleh ya, supaya partisipan menonton videonya viewers, not netizen. Kalau netizen udah jatuhnya lebih luas ya, ke seluruh Indonesia gitu. Kalau netizen you can say viewers ya. Viewers itu yang melihat kita gitu ya, yang menonton kita gitu ya. Oke, next. Nah, tadi juga ada because can get. Nah, jadi suka main basket karena bisa have fun, terus juga dapat uang ya kalau menang ya. Iya. Ya, oke. Misalnya I like playing basketball because it can get money. Saya langsung lanjut ke alasannya. Because it can get money and Have fun. have fun. Have a much fun juga boleh. Sangat membuat saya senang gitu ya. Much fun. Nah, tapi juga jangan salah. Kita harus bilang, nggak semua orang main basket dapat uang ya. Tapi kita harus bilang alasannya. It can get money while Juara. our team be a winner. And it oke, nggak boleh have fun ya. Oke, ini kalau untuk jelasnya ya. Jadi kita bisa kasih penjelasan kenapa saya bisa dapat uang karena waktu main basket, karena ini ya, because it can get money while our team be a winner. Karena kalau main bola basket itu bisa dapat uang ketika tim kami tuh jadi pemenangnya, gitu ya. Nah, tadi juga apa itu pemenang ya, pemenang winner, atau tadi juga bisa kita bilang the best team, the best player ya, the best player. Oke ya. And tadi juga kita bisa bilang kalau ranking 1, 2, 3 itu rank ya. Nah, ini juga udah masuk ke ordinal. Sebelumnya ada ulas terkait ordinal dan cardinal number ya. Jadi masih ingat nggak nih?
kardinal, dan ordinal. Kardinal adalah bilangan biasa ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau ordinal apa? Bilangan yang menunjukkan urutan, ya urutan suatu hal ya. Misalnya saya anak kedua, itu kardinal atau ordinal? Ordinal. Ya, ordinal ya. Jadi kita bilangnya second Second. ya. First, Second. bukannya one, tapi first. Yes. Bukannya two, tapi second. Second. Nah, ini adalah kardinal dan sampingnya ordinal, menunjukkan suatu urutan. Anak kedua, terus saya dapat ranking ketiga di sekolah, berarti ordinal karena urutan ya. Oh ya, ketiga. Nah, ini tadi juga nih ranking berapa tadi dapat menang lomba di basketnya. Misalnya dapat ranking 1, berarti kita bilang the first rank. Yes, the first rank ya. Bukan the one ya, atau the two rank, tapi kita pakainya ordinal, yaitu untuk bilangan urutan. Yes, okay. And tadi selanjutnya ada kalau ini 600 ya, tadi dapat 600 ya. 600 apa nih? 600.000. Bukan itu member. Oh, jadi kelas 600, kelas 400. Oke. Tingkatannya ya. Iya, tingkatan. Berarti itu 600 kelas. Ya, saya kira tadi itu untuk uangnya gitu ya. Kalau 600.000 kita sebutnya 600,000. 600,000. Oke. Alright. And then tadi the last one. Aduh, banyak juga ya. Padahal saya kira tadi koreksinya cuma sedikit ya, rupanya jadi banyak. Oke. Dan tadi juga ada ini ya yang terakhir. Yes, yang don't forget to say or ya, kurang lebih hobinya. My hobby or tadi apa ya? Gardening, planting flower ya. Oh, tadi menanam bunga. Ada apa aja yang ditanam, including chilies, eggplant, papaya, and etc. ya. Berarti suka menanam sayur-sayuran, ya. Berarti boleh, you like gardening. Nah, setelah kita sebutkan tadi hobinya, alasannya apa? Kita bisa bilang, I like gardening because it have a much fun. Itu sangat menyenangkan, ya. Atau juga kita bisa petik manfaatnya, ya kan? Karena kita petik, apalagi tanam sayuran ya. Kita bisa petik manfaatnya, petik buahnya maksudnya ya. Memetik hasil panen, gitu ya. Kita bisa bilang I like gardening because it has a much fun. Terus tadi I can picking it and eating ya. Jadi saya bisa petik, saya bisa makan, dan Bisa make jual. me, ya bisa jual, make me health ya, to be health, make me healthy. Yes, because the healthy food. Oke, saya nggak tulis lagi ya. Sebelumnya kita sudah selesai ya. Kita review correctionnya, dan juga ini udah ada tamu lagi di rumah, udah mulai ribut. Okay, I think that enough about tonight meeting ya. Oh my god, I forgot to. Dari tadi berarti saya belum hidupkan kamera ya. Saya salah lupa. Oke, maaf ya. Saya lupa hidupkan kamera, ya ampun. Okay guys, I think enough for tonight's class. Thank you very much
guys. Okay, before that, we move to reflection. What do you say about tonight meeting? Are you happy? And what did you learn? Okay, are you happy? And what did you learn, guys, for tonight meeting? I'm happy. I'm happy, Miss. Yes. Okay, and then pelajaran apa tadi yang sudah kita pelajari? Maksudnya materi dan apa yang didapatkan? Vocabulary, and then answer the Vocabulary. question about share the hobbies Yes, about the hobbies, yeah, and about correction. vocabularies, about Practice speak. pronunciation. Okay, yes, good. Yes. Okay. All right, guys. Okay, before we close tonight meeting, anyone to ask? Ini siapa Mbak Isniati? Sorry Miss, Hobbits in Eager at Mont. Maksudnya Mbak Isniati? Yes, Miss. If I not wrong, apa time hobbies? If pernah ada Miss tema hobi itu di at 19 March 19th di tanggal 19 Maret Miss. I check my record and my note Miss. Alright, yes, Mbak Isniati, thank you. Berarti menyimak ya, karena ingat ya materinya ya. Ya sebelumnya ini kita memang mulai dari awal lagi. Jadi setelah PPT atau pertemuan ke-36, kita mulai dari awal lagi. Kemarin materi pertama tentang ini ya, tentang family kalau nggak salah saya. Pokoknya kita ulang yang kedua, terus yang ketiga masuk sama Miss Rahma, yang keempat juga 2 pertemuan, dan yang kelima nah yang kelima kita kebetulan dapat tentang hobi lagi gitu ya, jadi kita ulang lagi materinya. Jadi materi memang pertemuan sampai ke 36 dan terusnya kita lanjut ke materi awal kembali gitu ya, to strengthen, jadi untuk menguatkan. Itu Mbak Isniati. Oke, nggak apa-apa Miss. Yes, no problem ya. Kita learn, jadi walaupun sama topiknya, tapi belum tentu sama kesalahannya dan ulasannya ya. The same topic, but my story the different is. Yes, benar. Jadi the same topic, but different story. And also Yes. different feedback. Okay, yes, good. Okay guys, thank you very much for joining tonight class and for your attention also. I'm sorry ya for being late at di awal tadi ya. Okay, we will see you next meeting. Bye bye. You may leave Zoom. Bye bye, Miss. Bye bye. Good night. Bye bye. Thank you. Bye bye, thank you Miss. Yes, my pleasure. Go on. Good night.